हरि ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरहन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री देवेंद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, नाहं कर्ता हरिः कर्ता. आम्ही कालच्या दिसाक कृष्ण परमात्मानं मोक्ष संन्यास योगांतो सात्विक आणि राजसिक कर्म म्हळ्यार कसले म्हूण सांगिल्लें अर्जुना लागीं आयकलीची. सात्विक कर्म म्हळ्यार अहंकार ना त्या कर्मांतू, ममकार ना, हांव केलेले मिगेले म्हूण म्हळ्यार कसले भावन ना, त्या कर्मफलाचे अपेक्षाय ना, त्या कर्मांतू कर्म चांग जाला म्हणून कीर्ती, त्या कीर्ती मेळ्ळे म्हण म्हळेले संतोष ना. जेव्हा कोणी त्या कर्माक कसले एक टीक केले, विमर्श केले, चुकी म्हणले म्हळ्यार दुःखय ना. परमात्मानं नमिगेल करीन सर्व करई सुचे, तशें हांव सर्वय हांव परमात्मा अर्पण करता म्हूण म्हळेले. भगवत कर्तृत्वाचें एक अनुसंधान भगवत अर्पित बुद्धीन कर्म हें सात्विक कर्म म्हूण म्हणून घेता म्हणून कृष्ण अर्जुनाले म्हणालो. आनी सात्विक कर्मांतू मुख्य जावन कसले म्हूण म्हळें शास्त्रविहित कर्म जेवचे, अशास्त्रीय कर्म कसले तें जायना तें म्हणालो. आनी राजसिक कर्मा विशीं सांगतना देव अर्जुनाले सांगता कर्मफलाची अपेक्षा तांकां. राजसिक कर्माक कर्म म्हळ्यार कसले म्हळ्यार त्या कर्मांतू फलाची अपेक्षा आपणान केलेले मिगील निमती जालेले म्हूण म्हळेले एक भावन आसता. आनी कसं न्ही म्हूण म्हळ्यार ते कर्म एक सिद्धी जावका, त्या कर्माक एक लाय जाला म्हूण सांगका म्हूण म्हळेल खातीर खंयचे रितीर जाल्यार देहदंडन करूं तयार आसचे तांणी. त्या कर्म राजसीक म्हणून घेता म्हूण सांगून कृष्ण परमात्मा अर्जुनाले सांगता. आनी आतां तामसीक कर्म म्हळ्यार कसले म्हणून सांगता रस. तामसीक कर्म म्हळ्यार त्या कर्मांतू कृष्ण म्हणटा त्या कर्मांतू एक अपेक्षा सकडी आसा. त्या कर्मांत कसले म्हळ्यार अनुबंधम क्षयं हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते. अनुबंधम म्हळ्यार त्या मिगेल त्या कर्मांतू कसलेची ताजे परिणाम म्हळ्यार फल वायट आसता की त्या कर्माक कसले खर्चू नाका जाल्यार सकडी डंबाचारांनी करून अपार जावन खर्चूचे. त्या कर्मान जेवचे परिणाम कसो म्हणून आलोचन करूं ना. ताजेन कोणाकय दुख्ख जातवे, तोंदरे जातवे, मिगेल निमती मिगेल कर्मा निमती विंगडा बाधक जातवे कसलेय चिंत ना. मस्त खर्चू सकड करचे. जेवो त्या कर्म प्रारंभ करतना त्या कर्म करचे सामर्थ्य आसवे आपणाक म्हूण सांगून लिखू ना. आनी परमात्मान करोचे सर्व म्हळ्यार भावना नांची ना. हांवें करचे मिगेल निमती जेवचे एक भ्रमा आनी एक मोह ताजे निमती करचे कर्म आस पळय पुरय ते तामस कर्म म्हणून घेता. म्हळ्यार अनुबंध म्हूण म्हळ्यार म्हाका एक कसले एक कर्म करतना तो तामसी कर्म करतलो तो त्या कर्माक कर्म करची योग्यत म्हाका आसवे. त्या कर्माचे परिणाम कसले जाता कसले जातले म्हूण म्हळ्यार आलोचना करना. ते कर्म कोरका ते कसले एक लेखले कुडले करचे दुडकतना म्हणटाचे. ताजे नंतर त्या कर्मांत फलापेक्षा सुचे, हांव केलेले म्हळ्यार अहंकार आसूचे, विंगड जन कोणय ते कर्म ते गळसिला तांगेले वयर द्वेश आसूचे,
हे ಪೂರಿ ತಾಮಸ ಕರ್ಮ ಅಂತಸ್ತ ಪರಮಾತ್ಮಲ್ ಚಿಂತನ್ ಮಾತ್ರ ಸನ त्या कर्मान दुसरे जनाक ತೊಂದರೆ ಚತ್ವೆ कसले कंटक ಚತ್ವೆ कंचके मेगेल कर्मान वरलेल जन वरलेल जन ತೊಂದರೆ सिरकतावे कसले लेಕ್ಕನ नशी कोरचे एक काम तामस आज मी समजांत मस्त पडिता असले विध्वंसक काम जेवचे तंक तन्नी कसं कील केल्यार जेले कैकी बॉम्ब घाल्ले कैकी कसं की केल्ले कोणाकी मारले कैकी उज्जू घाल्ले कितले जन आतां जिन बाधक जाता कोणाल की एकल्याल वैरी द्वेशारी सगळे आतां एक ताका नजेशील एकलो बसारस म्हूण जाल्यार त्या बसाक उज्जू घालू की मागशी पळयनाचे आज आमी कितले की असले इन्सिडेंट पेपरार इन्सिडेंट पुराय वाचिताचे आमी हे पुरे तामस कर्म कसलेच मुखारसून परिणाम आलोचन ना कोणाकय बाधक जातवे म्हळ्यार गोतना तागेले काम जाल्यार जालें तशी असले आजी म्हणणे पुराण काला दुखून पळयताचे आमी असल जनाक दुर्योधन शिशुपालू असले क्रूर स्वभावाचे जन जरासंधू कितली जन आशिल्लीची आमी कितले की जन ते वाजिल्यार कितले की असले व्यक्तित्व आमकां पुराणाचे काणयांतनी मेळटा तांणी काम करतना दुसऱ्या वायट जावं म्हणून करचें अनिश्ट चिंतन तांगेल्या मनांत हे परे कर्म तामस म्हणून घेता केलो कर्म तांणी चांग करला जाल्यार ताजे उद्देश वायट आसता तेवूय तामस म्हणून घेता कर्म चांग आसचें पुरो जाल्यार उद्देश कसो आशिल्ले वायट पण आतां तांणी दुर्योधनू दुर्वास ऋषीक आपोवन तांगेले सेव करून तांकां आतिथ्य दिवन चंदकून पळयता चांग काम तें एक व्हड ऋषीक आतिथ्य दिवचे एक साधू जन घरांत येवचे तांणी आमगेलें घर पावन करचें तांकां आमी आतिथ्य करचें हें पळय चांग काम सत्कर्म जाल्यार दुर्योधनालो उद्देश कसो आशिल्ले दुर्वास भारी कोपिश्ट ताका हें पळय सेव करून ताणें मेगेल वयर प्रसन्न जाल्यार ताका पांडवांक पेटोवचें थंय पळय मागीर अक्षय पात्र सरले नंतर वाडी म्हूण सांगयसुचें तसल पुरे वायट चिंतना पांडवाक आगेल करीन शाप दिवचे वायट चिंतनेन केलेलं सत्कर्म त्यामुळे तामस कर्म म्हणून घेता तशी तामस कर्म करतना ते तामस कर्मा मूल कसं म्हळ्यार मोह आतां दुर्योधनाकय थंय दुर्वासाक एक प्रित्यर्थ जावन दुर्वासाले सेव करतना ताकाय कसो मोह आशिल्ले म्हळ्यार मेगेल राज्य म्हाका आसुका पांडवांनी रनांत वचुका म्हणलेले तागेले वयरची एक मोहान पांडवाल वयर ताका तिरस्कार ताजे खातीर ते चांग कर्मय वायट उद्देशान केलेलें ताणें तशें जावन तामस कर्म करतना मूल कारण कसं म्हळ्यार मोह जाल्यार ते कसलेय एक कर्म कोरका म्हणून मन आयिल्ले कडले कसलें चिंतन करनात तांणी दुर्योधनाल विशय पळयतना कसलेची पुर्वापर विवेचना ना ताका कसं काम करतना मलगड्याले सांगना भीष्म द्रोणादीन पक्कनी तो कसले करता म्हूण तांकां कोळ ताजी पळय साधक बाधक जाता म्हळ्यार तांकां केर करना तो ते सांगता की म्हळ्यार भंयान तांकां कळना नशी सर्व काम करचें ताणें तशी कसलेय आलोचन करनाशी कसलें काम कोरका म्हणलेकला ते दुडूकतना म्हणटाचे कोरून सोडचें आनी खंयचेय एक कर्म करतना म्हाका ती योग्य तसवें तें कर्म अर्ध जातवें हांव कसले कश्टा पडतवें कसलेंय चिंतना हांव कश्टा पडल्यार व्हड न्ही पुरो जना कश्ट जावो म्हळ्यार चिंतन मान ताका तसले तामस जन खंयचेय कर्म करतनाय तांणी आमीची कर्त्र म्हूण लेखताची तांकां परमात्माल विशय गोतना एक परमात्मस तांणी हें सर्व कर्म करूचें तांणी लिखील तशी हांगा पुराय जावचें तेची जीव जड हाका पुराय विपरीत भेद आसूचे परमात्मा विंगडूचे परमात्मा तागेले अनंत रूप अवताराक परस्पर भेद सांगतात तांणी कोण तामसी जन आनी तांणी देवता तारतम्य ओपवनाची परमात्माक तांणी गुणपरिपूर्ण म्हणची निर्गुण म्हणून म्हणटाची तशी आनी आत्मनी परमात्मा ऐकी जेवचे म्हूण सकडी म्हणटा पळय ह्या पळय तामस जन तशी स्वरूपतः तामसींक आनी तांगेले स्वभावाक तामस स्वभाव समकोरू जायना तांणी तामसीची तशी राजसीक जन साधनेन तामसीक सात्विक गुण पुणी जतलीची
जलरी तामसिकांक बदल करच्याक जायना. तशी परमात्मो तीन विधाचे कर्म सांगतरी आता तीन विधा जीव सांगतर असं जीव म्हळ्यार कर्त्र तीन विधाचे कर्त्र कसं नाही म्हणून सांगून कोण ते कशें आसता म्हणून सांगून सांगतर असं. मुक्त संगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विकमुच्यते. मुक्त संगो अनहंवादी मुक्त संग अनहंवादी म्हण अहंकार नातिलो धृती उत्साह समन्वित ताका धैर्य यस का कर्म करचे विशयांत उत्साह यस. सिद्धी असिद्धी निर्विकार ते काम सिद्धी जातकी ना असिद्धी जातवे एवं चिंतना निर्विकार रितीर कर्म करचे. त्या कर्त्राक सात्विक म्हणून म्हणटाची ताका फलाफला अपेक्षा ना ताका किर्तीची अपेक्षा ना. तो अपकिर्ते इल्यार किर्ते इल्यार निर्द्वंद्व जावन आसता. आक्का सात्विक कर्मी म्हणून म्हणटाची सात्विक कर्ता म्हणून म्हणटाची. सात्विक कर्ता खंयचेची विशय जेवो तो अति आसक्ती ताका नांची ना. कशी प्रति एक पूजा कृष्णाक अर्पण करता की तशी सात्विक तागेल कर्म पुरे पूज म्हूण लेखून कृष्णा अर्पण करून कडेयरी कर्म पुरे कृष्णाक भगवत अर्पीत बुद्धीन तो करता. हे कार्य मी गेले हांव केलेले म्हूण म्हळेले विशेष अभिमानय तो दवरूंक घेना. तशी खंयचें काम करतना हांव कर कवे हें म्हाका कशी फलापेक्षा करूनच म्हणा न्हय कर्म कर कवे म्हूण लेखना. तशी हांव केलेले म्हूण म्हळें अहंकार येना ताका. खंयचेची कर्म जेवता चूर भिना अशी उत्साहार करता. कडेर एकाक पंत काम समजेना तेदन तो कुंदवना. काम समजले तेदन नांचना. सर्व कार्यांत तो निर्विकार जावन आसता. ताजे खातीर आचार्य मध्वान सांगचे आसा कुरुभुंक्ष्वच कर्म निजम नियतम हरिपादविनम्रधिया सततम हरिरेव परो हरिरेव गुरु हरिरेव जगतपित्र मात्र गती. हें सात्विकांक गेलें जीवन. मध्व सांगताची नियत कर्म करी नियत कर्म म्हळ्यार शास्त्र विहित कर्म करी आनी ताका देवान दिवचें कसो फल आसा पळय ते भोग. सर्व कर्म परमात्मा चरणारा विंदारी समर्पण करी हरिपाद विनम्रधिया सततम. इतकतीर हरिरेव परो हरिरेव गुरु हरिरेव जगतपित्र मात्र गती. परमात्मू देव परमात्मू गुरु परमात्मूची आनू अम्मा पुराय म्हूण सांगून कोण लेखता तांणी सात्विक कोण अशी लेखून कर्म करता तांगेल कर्म सात्विक कर्म म्हणून. इत्याक म्हळ्यार सात्विकाक समज जावन गोतस म्हाका हांगा कसं किस कडेन करूंक परमात्मान प्रेरण केलेलें. म्हगेल्या पशी होड शक्ती तो परमात्मो तो हांगा आमकां पुरायचें नाका शक्ती दिवन आंगान तो कर्म करयसिता. ते एक गुण त्या एक विशय सात्विकाक समज गोतस. परमात्माल शक्तीची ह्या पुरे करचे म्हूण म्हळ्यार ताका गोतस. खंयचें कर्म करतना अयू कोरका नमे म्हूण म्हळेलें आलस्य ना. हांव कोरका हांव केल्लें म्हूण म्हळेलें अहंभावय ना. तशी कर्मांतू खंयचेय फलापेक्षा ना. कर्म जलल कर्म ते सक्सेस म्हळ्यार ते कर्मा निमती जय मेळूकय पुरो अपजय मेळूकय पुरो जाल्यार जय कर्म जय आनी कर्मांतलो अपजय ताजी चिंते ताका ना. कोणाक ते शरिराचे कर्तृत्व शरिराचे यजमानस पळय ताका ना. त्या पळय सुख दुख्खादीचे विशय ताका नांची ना. कित्याक म्हळ्यार ते पुरे एकामेकाशी एक येतर आसता. सुखाची केन्नाय आसना दुख्खय येता म्हणून दुख्ख चड आसना सुखय येता. असले एक चिंता असल एक चिंतना मांत्र तागेले शिवाय विंगड कसलेची ना ताका सात्विक कर्मीक. तशीच परमात्मो
राजस कर्म करतल कशी म्हणून सांगता. रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः. राजसिक करता तो ताका अपेक्षस, आसक्तेस, कर्मफल आसक्तेस आणि लोभ कसले एक हिंसा स्वभावो अशौच आणि संतोषो कसले दुःख नानशापचे या पुरे संतोषो दुःख सकड असला तो राजस म्हणून घेता. राजस करतर म्हणून म्हळ्यार तो खंयचे कर्म कोरो फलापेक्षाच ताका आसचेस. राजसीक फलापेक्षेन कर्म करचे ताणें, ताका जाय जाल्यार फल येईल, ताका भारी संतोष जाता. ताणें लेगीत फल मेळना नासल्यार ताका करकर जाता, मनाक पिरपिर येता तो. जाल्यार कर्म मात्र निश्काम जावन खंडीत करना राजसी कर्मी. तशी मात्र न्ही तो लोभी. लोभी म्हळ्यार कसो न्ही, ताका दुडवा अशी मस्त म्हणलें की तो एक मनशाक एक कामाक म्हूण सांगून डोनेशनांनी दिना, कसले हात उबारून दिना तो. तशी त्या मस्त लोभतन म्हणटा ताजे निमती ताका कर्मश्रद्धा येना. कर्मश्रद्धा ना म्हळ्यार कशी, आतां एक कसं की एक ओडो याग कोरखा म्हूण सांगलें, कसं की ग्राचार आसा म्हूण सांगलें. त्या वेळार ताका हो आतां इतलो दुड्ड जाता न्हय तें कोरूंक म्हूण म्हणलेलें ताका मना येता. तशें जावन तें काम करतना खंय चांडू जाता दुड्डू, खंय उणी करून सेट्ट करूं जाता, तशी तो करता. शिवाय कशें जावं तशें दायर जाल्ल्यार जाल्लें म्हूण सांगून करची तर वचन. तशी हें लोभी म्हणून घेता. ताका एक कसले कर्म करतना ते ताका दुडवाचे हाजे ताजे अपेक्षा आसा म्हणलें न्हय, तशी आनी कसं म्हळ्यार ताका तो सुकार आसकी ना की जाल्यार विंगड जनान सुकार आसचें नज म्हूण म्हणलेलें एक तागेल्या मनान तो आसता. तशी आनी कसं म्हळ्यार तागेली एक इच्छा त्या पुरय जाल्यार जालें ताका. ताजे खातीर कितलेय जेन्ना हिंस जावो घरांत कसले जावं, कापील खंयचेय एक कोणाकय तागेली इच्छा नेरवेरसून घेवच्याक हिंस दीत म्हळ्यार खंडीत तो. तागेले स्नेहीत आसच्या पुरोचे, तागेले बंधू बांधव आसच्या पुरो खंय थंय म्हळ्यार तागेले आनम्माची जाल्यार तागेले बायलो जाल्यार हागेले स्वार्थाक तांणी कितलेय कश्ट भोगोवची तो स्वार्थाचे कर्म करता म्हळ्यार करता. मन तागेले केन्नाय अशुचीची चांग कर्म करता न्हय तो आतां करची चांग कर्म जाल्यार तांचो डोंगी सकड करता तो. तशी देवाल कार्यांतूय तो फटी सांगता. कसले एक तागेले काम्यार्थ मेळ्ळें म्हूण जाल्यार ताका भारी खूश जाता. खंयचें काम तागेले इश्टाचें फल मेळना मागीर भारी खूश जाता. तेंची ताका फल ताणलें किलें मेळ्ळी म्हूण जाल्यार कुगवत तो. तांकां इतली खातीर अशी जाता म्हळ्यार तामसी जनांक तांकां परमात्मा सर्वोत्तम म्हळ्यार ज्ञान ना. तांगेले एक साधना तें करूं पुरता न्ही जाल्यार तें साधन करून साधनेचें फल कसलें मेळटा बाय ना. कित्याक म्हळ्यार तांकां परमात्मा सर्वोत्तम म्हळ्यार ज्ञान ना. तशी तांणी केलेली साधना तामसी जनान केलेली साधना हस्तीना बेला फल खाल्लेले वरीखे खातना बेलाचें फल तें खाता हस्ती तें जीर्ण जातवें ना. कशी खाल्ला तशी तें विसर्जना क्रिये वेळार भायर वता म्हूण सांगून आसा. कितलेय देहदंडन करून कठीण साधने केल्यारय तांकां कर्मफलाचे आसक्त आशिल्ले देखून परमात्मा तांकां तांगेले वयर परमात्मा कसले एक विशेष अनुग्रह नांची नासता परमात्माले. तशी राजसांक एक व्हड वायट अभ्यास म्हळ्यार आमी केल्लेले
कसं कर्म केलं रे आम्ही केलेलं तशें जावन न्हू ताजी फल पुरय आमकाची म्हणून लेखता कोण तेजं ना आतां सर्व कर्म करताचे राजस जन आम्ही केलेलं म्हणून म्हळेलें एक अहंभाव आनी कर्मफला फल मक्का म्हळेलें एक मम भाव हे दोनी तांकां आसता राजस कर्त्रांक आनी परमात्मा तामस कर्त्रांगेले विशय सांगता रस अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षटो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसमुच्यते. पळय तामसांक कितले गुण पळय अयुक्त कै प्राकृत कै तांणी स्तब्ध कै तांके हट षठ म्हणटाचे नैष्कृतिक आलसः विषादी दीर्घसूत्र च कर्ता तामस मुच्यते म्हणलें. अयुक्त म्हूण म्हळ्यार कसं न्ही अयुक्त म्हळ्यार इंद्रिय निग्रह नानशरपचे असंस्कृत म्हळ्यार परमात्माले विशयांतू भक्ती जावका म्हळ्यार आतां परमात्माल विशय भक्ती ना नतल्यार ते तामस गुण गेले. तामस गुणांत प्राकृतः वंचकः आनी असंस्कृतः विषादी असल पुरे आयले पळय दीर्घसूत्री ह्या पुरे स्वभाव तामसांक गेलो म्हणलें. तशेंच ते अयुक्त प्राकृत स्तब्ध म्हळ्यार कसलें म्हूण पळया. अयुक्त म्हूण म्हळ्यार केलेले कर्मा वयरी तांकां विश्वास ना तांणी केल्लेले कर्म जाल्यार ते कर्म चांकी वायटकी कसले गोतना त्या सोडी केल्लेले कर्मार एक नंबिका विश्वास कडेन दवरका तांकां तेंची ना आनी हे कर्म कोरका न्हय आजी म्हूण सांगून करचें. तशीच कर्म करता जाल्यार कर्म तो करता जाल्यार निजावन कर्म करयसितलो एकलो आस तें ताका गोतना ताका कसलें गोतना त्या पुरे अयुक्त म्हळ्यार तशी ताका इंद्रिय निग्रह करूं गोतना चांग काम करतना ताका चांग वायट कसले ताका खंयचे कर्म करतना चांग खंयचे वायट खंयचे विहित खंयचे अविहित खंयचे कसले वाजिलेले ना तो कसल कोरका आनी कसल कोरनच हेवय विशय तांकां गोतना. तशीच कसलें एक कर्म करतना मुखार वचून ताका एक कसकी साधक ताका कसकी एक बाधक म्हूण आस तेवय तांकां वतना तांकां वट्रसे. अयुक्त म्हळ्यार केल्लेले कर्मांतू एक विश्वासू श्रद्धा दवरना अशी करताची. तशीच आतां दोनी गुण असंस्कृतः प्राकृतः देवाल वयरी विश्वासू ना तांकां. प्राकृत म्हणजे ताका म्हळ्यार तांकां ह्या प्राकृत प्रपंचांत जोर आसक्ती तांगेले नडवळीक लायक आसना तांकां उत्र छंद आसना तांकां नय विनय गोतना नाजूकतन नंचिना कोणाले विशय तांकां गौरव ना मुख्य जावन कोणाले विशय गौरव ना पुराय जनाक तांणी एक अल्प करून पळोवचें. त्या असंस्कृत बुद्धी म्हणटाची कोण सुसंस्कृत आसा की तांणी कोणालें मन दुखयनाची. सुसंस्कृत म्हळ्यार कसं न्ही तांकां पुरे परमात्मान पळय ते भक्ती योगांत तांणी सांगिल्लें चंग गूण कसलो आसा पळय ते पुरे तांगेले आसता. तांगे आमगेले निमती कोणालें मन दुखूनच जपा म्हूण म्हणलेलें तांकां आसता. तांगेले नडवळीक छंद आसता तांगेले उत्र तांकां तांगेले नय विनय तांगेले नजोक विशय प्रत्येकांत सगळें आसा हें तांकां करेक्ट उलटा असंस्कृत म्हळ्यार. कशें आमी सुसंस्कृत नागरीक म्हणटा आतांचे नागरीक सिविलायज्ड आमी म्हणटाची जाल्यार जावन आमगेले मूल संस्कार गोत आसना तांकां तांणी सिविलायज्ड तांकां समयीक कशी चोलका म्हूण म्हणलें गोतना. आतां निजावन एक संस्कार म्हळ्यार कुडले उतरांतू कृतींतू म्हळ्यार कार्यांतू तशीच तांगेली एक ड्रेस सेन्स प्रत्येकांत एक सुसंस्कृत म्हूण आसा. आतां ताका तद्विरुद्ध ते ओडनी ते विशयी आतां हांगा नाका प्रस्तूत ते. तशीच स्तब्ध म्हणलें
स्तब्ध म्हळ्यार कसल गुण म्हळ्यार तो तप्प तप्प कर्म करता. शास्त्रांत निषेध म्हणून सांगिल्लें कसं कर्म आसा पळय तेच करता. अशास्त्रीय अविहित कर्म करता जाल्यार हांव केल्लें सम म्हणटा तो स्तब्ध म्हणचे ताजे खातीर. कोणें तशें न्ही रे तें करून नज्जेशिल्लें न्हय तशें तें शास्त्रां सांगिल्लें न्हयचें न्ही तें विरुद्ध तें तूं कसलें अशी चूक केली म्हळ्यार तुका कसो कोत्तास हांव अशी करचें म्हाका गोत्स हेंची सम तूं कोण म्हाका सांगच्याक हांव केल्लें पुरे सम्माची वापस तूं म्हाका सांगचें येवका म्हूण ना तुगेलें कसो म्हूण तूं पळय कितले जन आसा पळय अशें उलयतले हे पुरे असंस्कृत बुद्धी म्हणटाची. शट स्तब्ध म्हूण म्हणटाचे हाका ही ताका म्हळ्यार तो अज्ञानी ताका ज्ञान दिवचें साध्य ना. हांव केल्लें सम म्हूण सांगून तो ताका कसल सम दिसता तेच करता तो. आनी शठ म्हणल्यार शठ म्हणल्यार हट म्हणटा पळय हटमारी हांव केल्लें तप्प तूं केल्लें तप्प म्हूण विंगडान सांगतना एकच ताका मना वता पळय हांव केल्लें चुकी जाल्यार ताका एक हट आसा कसलें चुकीच्या पुरतान सांगलें फुडलें हांव कसलें काम केलें चूक म्हूण नमका ताका एक सांगका लेखुका ताका एक शींग घेवच्याक जाय. तशें जावन हांव पळयना हांव केल्लें तप्प म्हूण तूं केल्लें चुकी अशें करून नज्जेशिल्लें म्हूण एक कोण मालगड्यान सांगलें म्हणलें की ताका कळ्ळें हांव केल्लें चुकी वय जाल्यार हांव तप्पोवपून घेना कशे खातीर हांव ताका भागसुकावें हांव भागसना ताका तो कोण म्हूण म्हाका सांगच्याक म्हगेलो केलो जेन्ना अभ्यास म्हगेल्या अण्णान सांगलें रे हांव आयकना तूं सांगलें हांव कसलें आयकुचें म्हूण तें एक बारी बुद्दंतीक म्हूण लेखला तांणी. तशी विंगडा गौरव दिवचें ना तांणी तप्प केल्यार तप्प म्हूण कळल्यार ती धुवन घेवचें ना. उरलोचें एक करचें कर्म एक भायर दुखून एक भितर दुखून एक म्हणटा पळय तशी सांगचें एक करचें एक पळयतना तांणी भायर दुखून पळयतना अशी तशी आमी करता सकट सांगलें भितर दुखून विंगड एक पण ताका आंग दुखून पेटयलें जेलना करता म्हूण सांगून करचें सोडचें मिगेल तें वो कोण म्हाका सांगच्याक अशी. आनी नैष्कृतीक म्हळ्यार पळयतना भारी चांग अशी दिसताची वो चांग मनीस म्हूण दिसता उतर छंद आसता छंद उलयताची मावाळ उतर उलयताची पळयतना चांगशी आसताची जाल्यार मनांत मस्त एक नमने वायट भाव नासता तांकां कोणेंय छंद करून येद्रा दुखून उलयता जाल्यार तांगेल्या मनान मस्त कोडसाण आसच्या पुरो मस्त क्रूर भाव नासच्या पुरो कळयना. तशें ओट्रासे छंद करून उरलां तें उलोवन पॉकेट करचें तांकां मोस करून आमी लाभ काडचे हे विशयूय अशी करतले जनाक ह्या गुणाक नैष्कृतीक गूण म्हणटाचे. आनी एक आलस म्हणटा कसलेंय एक कर्म कोरूस कोरका म्हणून कोत्तास जाल्यार आलस्य जेवचें फाय पळया आळसाय म्हणटा पळय आमी तेंचें आलस्य म्हळ्यार फाय पळया म्हणचें फाय म्हणटना आजी कांय कुडवना फाय करया कुडवना न्ही पुरे कुडवता मन केल्यार सर्व जाता जाल्यार कोरूक आळसाय हे मागीर तामस गूण. तशी विशादी म्हळ्यार कर्म करता म्हणलें कुंजला करता म्हूण सांगूनय चला जाल्यार अयो ताणें सांगिल्ले खातीर आयकलेले खातीर हांव ओपलोलो तें कोरका पडलें न्हू म्हाका केन्ना मेळ्ळो की यो म्हाका कर इतली कळना तिला तें केन्ना मेळका आशिल्लें आतां ताणें सांगलें बा हांव कशा खातीर वैसून घेतलें बा म्हाका नाका आशिल्लें न्हय म्हूण लेकुनूची सांगिल्ले खातीर करचें नाय नाजाल्यार म्हाका जाय आशिल्लें हें म्हूण सांगून लेकुनूची कर्म करचें. कर्म करतनाय जेव करून जातरी अयो इतले वेळ कसो जाल्यार हांव तें करूं बसलो टायम वेस्ट जालें नाका आशिल्लें म्हाका हिते खातीर केलें की म्हूण कोण लेखता पळय अयो इतें केल्लें कशें जाल्यार वैसून घेतलें कशा खातीर कोरक आशिल्लें म्हाका नाका आशिल्लें केल्लें नंतर हित्या खातीर केल्लें बा हांवें म्हूण सांगून कोण लेखता पळय ताका विशादी म्हूण ताका मनाक करची कशें जालें हांव नाका आशिल्लें करचें हित्या ओपलो हित्या करता म्हूण म्हणलें तशें जालें तें विशादी. आनी एक गूण दीर्घसुत्री म्हळ्यार कसो न्हय एक काम एक दीस करून जावचें आशिल्लें एक दिसा भितर करून जेवचें आशिल्लें एक वर्स जाल्यार करून जायना तसलें जेन्ना दीर्घसुत्री म्हणचें म्हळ्यार आतां केल्या सई एक कर्म खंयचें
आत केलासे मागीर केलासी फाय केलासे पर केलासे म्हूण सांगून पळया बा म्हूण सांगून दीर्घ काल काडचे ते कर्म करूंक ना जेवो फाय करता कोणें येवन निमकां जेलबेते फाय करता जायन ते आजी फाय वर्षगटल्यान करतलो सच हांकां पुरय दीर्घसुत्री म्हणचे आनी ಕೆಲವು ಜನಾಂಕ दुसऱ्यालांतुचे अंग गुण दिसता जाल्यार चांग तांणी म्हणू अपनाशी असचे त्याची वायट गुण पुराय वर्णन कोण सांगचे चांग गुण दिसल्यार दिसनातल्यार करताची वायट गुण ते सरवून सांगताची या इतली गुणच पळात सांगिल्ले आनी तो एक गुण आसल्यार तो तामसी म्हणून घेता तशी या पुरे तामस कर्म तामस गुण सगळे दुर्योधनाक काणी वाजितान आमकां कळटा महाभारतांतलो दुर्योधनो तामसी प्रकृतीचो म्हूण सांगून तशी तामस कर्मा विशयी जाले आनी परमात्मो हे त्रिगुणा विद्येंतू कसल सकट विशय सांगता म्हळेल पायचे दिसाक आमी पळवे आजी सांगिल सर्वई परमात्माल गुरुंगेल चरणारविंद समर्पण करता कायन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते हे स्वभावात करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय ते समर्पयामि श्री हरिकृष्णार्पणमस्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता नाहं कर्ता हरिः कर्ता।